minus 36. 6 minus 6. Okay. 5 minus 3. Anong answer? Okay, next. 26 minus 11. Oh, 6 minus 1. 2 minus 1. 2 minus 1. Pabawasan ng isa. Anong sagot? 50. Okay, 15. 48 minus 34. 8 minus 4. 8 minus 4? 8 minus 4. Ha? 4. 4 minus 3. 1. Anong sagot? 14. 78 minus 58. 8 minus 8. 7 minus 5. Anong sagot? Anong sagot? 20. Okay. 71 minus 41. 1 minus 1. 7 minus 4. Ano yung 4 yan? 7 minus 4. Ano answer? 30. Okay. 82 minus 41. 2 minus 1. 8 minus 4. 4. Equals? 41. Okay, 41. 38 minus 21. 8 minus 1. 8 minus 1. 7. 3 minus 2. Ano answer? 17. Okay, very good. Ayan po yung mga ginawa niya. Binasa niya. Sinagutan niya. Okay. Okay ka na? Anong pangalan mo? Anong grade mo na sa pasukan? Grade 3. Okay, bye-bye.